क्या आप जानते हैं कि मर्दाना बांझपन यानी मर्दाना फर्टिलिटी के मसाइल सिर्फ उम्र या किस्मत की वजह से नहीं होते। आज के दौर में ख़राब लाइफस्टाइल, नींद की कमी, ज़हनी दबाव, फास्ट फूड, सिगरेट और जिस्म में ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा की कमी खामोशी से मर्दों की तौलीदी सेहत को मुतासर कर रही है। बहुत से मर्द बज़ाहिर सेहतमंद होते हैं, लेकिन जब टेस्ट करवाते हैं तो मालूम होता है कि उनका स्पर्म काउंट कम है, स्पर्म कमज़ोर हैं या उनकी हरकत सुस्त है। अच्छी बात यह है कि कुदरत ने कुछ ऐसी ग़िज़ाएँ पैदा की हैं जो मर्दाना तौलीदी निज़ाम को अंदर से ताकत देने में मदद करती हैं। ये ग़िज़ाएँ न सिर्फ स्पर्म की तादाद बढ़ाने में मदद देती हैं, बल्कि स्पर्म की हरकत, क्वालिटी, टेस्टोस्टेरोन लेवल और मजमूई मर्दाना सेहत पर भी मुस्बत असर डालती हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ऐसी 10 ताकतवर ग़िज़ाओं की जो साइंस के मुताबिक मर्दाना फर्टिलिटी को बेहतर बनाने में मददगार समझी जाती हैं। और वीडियो के आखिर में मैं आपको कुछ ऐसी अहम गलतियां भी बताऊंगा जो खामोशी से स्पर्म को कमज़ोर कर देती हैं। तो सबसे पहले नंबर पर है अखरोट। अखरोट को दिमागी सेहत के लिए तो अक्सर लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि ये मर्दाना फर्टिलिटी के लिए भी इंतहाई फ़ायदेमंद ग़िज़ा है। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन ई और जिंक जैसे अहम ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं। ये तमाम अज्जा स्पर्म को फ्री रेडिकल्स के नुकसान से बचाने में मदद देते हैं। फ्री रेडिकल्स जिस्म में ऐसे नुकसानदेह मालिक्यूल्स होते हैं जो स्पर्म की साख्त और हरकत को मुतासर करते हैं। कई तहकीकात में देखा गया है कि रोज़ाना मुनासिब मिकदार में अखरोट खाने वाले मर्दों में स्पर्म की मोटेलिटी यानी हरकत बेहतर देखी गई। इसके अलावा अखरोट खून की रवानी बेहतर बनाते हैं, जिससे अज़ा तक ग़िज़ाइयत और ऑक्सीजन बेहतर अंदाज में पहुँचती है। अगर आप रोज़ाना 3 से 4 अखरोट इस्तेमाल करें तो ये जिस्म को अच्छी चिकनाई, तवानाई और तौलीदी ताकत फराहम करने में मदद दे सकते हैं। नंबर 2 पर हैं अंडे। अंडे प्रोटीन, विटामिन B12, सेलेनियम और कोलिन से भरपूर होते हैं। ये ग़िज़ाई अज्जा स्पर्म की सेहत के लिए इंतहाई अहम समझे जाते हैं। स्पर्म दरअसल प्रोटीन से बनने वाले खुलियात हैं, इसलिए जिस्म को अच्छे मेयार का प्रोटीन मिलना बहुत ज़रूरी है। अंडों में मौजूद सेलेनियम एक ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है जो स्पर्म को नुकसान से बचाने में मदद देता है। बहुत से मर्द कमज़ोरी, थकन और हार्मोनल मसाइल की वजह से भी फर्टिलिटी के मसाइल का शिकार होते हैं। अंडे जिस्म में तवानाई बढ़ाने, पट्ठों को मजबूत बनाने और टेस्टोस्टेरोन की सपोर्ट में मददगार साबित होते हैं। अगर किसी को कोलेस्ट्रॉल का संगीन मसला नहीं तो मुनासिब मिकदार में अंडे रोज़ाना सुबह नाश्ते में शामिल किए जा सकते हैं। नंबर 3 पर है केला। केला सिर्फ तवानाई देने वाला फल नहीं बल्कि मर्दाना सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद समझा जाता है। इसमें विटामिन B6, विटामिन C, मैग्नीशियम और एक ख़ास एंजाइम ब्रोमेलियन पाया जाता है। ये ग़िज़ाई अज्जा जिस्म में हार्मोन्स को मुतवाज़न रखने में मदद देते हैं। ख़ास तौर पर ब्रोमेलियन के बारे में कहा जाता है कि ये मर्दाना हार्मोन्स की सपोर्ट में किरदार अदा करता है। केला जिस्म में फौरी तवानाई देता है और ज़हनी दबाव कम करने में भी मदद देता है। और याद रखें, ज़्यादा स्ट्रेस यानी ज़हनी दबाव बराह रास्त स्पर्म की क्वालिटी को मुतासर कर सकता है। जो मर्द जिस्मानी कमज़ोरी, थकन या कम तवानाई महसूस करते हैं, उनके लिए केला एक सादा मगर फ़ायदेमंद ग़िज़ा हो सकता है। नंबर 4 पर है लहसुन। लहसुन को कुदरती दवा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। इसमें एलिसिन नामी ताकतवर कंपाउंड मौजूद होता है जो खून की रवानी बेहतर बनाने में मदद देता है। जब जिस्म में खून की रवानी बेहतर होती है तो मर्दाना अज़ा तक ज़्यादा ऑक्सीजन और ग़िज़ाइयत पहुँचती है, जिससे तौलीदी सेहत बेहतर होती है। लहसुन में सेलेनियम भी पाया जाता है जो स्पर्म की मोटेलिटी बेहतर बनाने में मदद करता है। लहसुन जिस्म में सोजिश कम करने, क़ुव्वत मुदाफ़त बेहतर बनाने और दिल की सेहत को सपोर्ट करने के लिए भी मशहूर है और एक सेहतमंद जिस्म ही बेहतर फर्टिलिटी की बुनियाद बनता है। बहुत से लोग सुबह निहार मुँह लहसुन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर किसी को मैदे में जलन या तेज़ाबियत हो तो एहतियात ज़रूरी है। नंबर 5 पर है पालक। पालक फोलिक एसिड, आयरन, मैग्नीशियम और विटामिन C से भरपूर सब्जी है। फोलिक एसिड खास तौर पर स्पर्म की क्वालिटी और DNA की सेहत के लिए अहम समझा जाता है। कुछ तहकीकात के मुताबिक फोलिक एसिड की कमी स्पर्म की साख्त में खराबी पैदा कर सकती है। पालक जिस्म में खून की कमी दूर करने और ऑक्सीजन की फराहमी बेहतर बनाने में भी मदद करती है। ये जिस्म में जहरीले मादों के असरात कम करने में मददगार समझी जाती है। जो मर्द मुसलसल कमज़ोरी, थकन या नाक़ुस खुराक का शिकार हों, उनके लिए पालक एक बेहतरीन इंतखाब हो सकती है। पालक को सलाद, सूप या सब्ज़ी की शक्ल में इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 6 पर है डार्क चॉकलेट।
یہ سن کر شاید آپ حیران ہوں، لیکن مناسب مقدار میں ڈارک چاکلیٹ مردانہ صحت کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ اس میں ایل آرجینین نامی امائنو ایسڈ پایا جاتا ہے جو خون کی روانی بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے۔ کچھ لوگ اسے مردانہ طاقت اور توانائی کے حوالے سے بھی مفید سمجھتے ہیں۔ ڈارک چاکلیٹ میں موجود اینٹی آکسیڈنٹ سپرم کو نقصان سے بچانے میں کردار ادا کرتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اہم بات یاد رکھیں، صرف اصلی ڈارک چاکلیٹ فائدہ دیتی ہے، زیادہ چینی والی عام چاکلیٹس نہیں۔ زیادہ میٹھا اور شوگر خود بھی ہارمونز اور سپرم کی صحت کو متاثر کر سکتے ہیں۔ نمبر 7 پر ہے ٹماٹر۔ ٹماٹر میں لائکوپین نامی طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ پایا جاتا ہے۔ یہی جز ٹماٹر کو سرخ رنگ دیتا ہے اور یہی مردانہ فرٹیلٹی کے لیے بھی فائدہ مند سمجھا جاتا ہے۔ تحقیقات میں یہ دیکھا گیا ہے کہ لائکوپین سپرم کی حرکت اور کوالٹی بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے۔ یہ جسم میں آکسیڈیٹو سٹریس کم کرنے میں بھی بہت اہم کردار ادا کرتا ہے۔ پکے ہوئے ٹماٹروں میں لائکوپین زیادہ مؤثر انداز میں جذب ہوتا ہے، اس لیے ٹماٹر کا سوپ یا ہلکی پکی ہوئی شکل زیادہ فائدہ دے سکتی ہے۔ نمبر 8 پر ہیں کدو کے بیج۔ کدو کے بیج مردوں کے لیے سپر فوڈ سمجھے جاتے ہیں۔ یہ زنک، میگنیشیم، اومیگا 3 اور اینٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہوتے ہیں۔ زنک مردانہ ہارمون سپرم بنانے کے عمل میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ بہت سے مردوں میں زنک کی کمی ٹیسٹوسٹیرون میں کمی اور سپرم کمزور ہونے کی ایک وجہ بن سکتی ہے۔ کدو کے بیج پروسٹیٹ کی صحت کے لیے بھی فائدہ مند مانے جاتے ہیں۔ روزانہ ایک چھوٹی مقدار میں یہ بیج استعمال کرنا مردانہ صحت کے لیے اچھا اضافہ ہو سکتا ہے۔ نمبر 9 پر ہے مچھلی۔ خاص طور پر چکنائی والی مچھلی جیسے سالمون اور سارڈین اومیگا 3 فیٹی ایسڈ سے بھرپور ہوتی ہیں۔ یہ صحت مند چکنائیاں سپرم کی ساخت اور حرکت بہتر بنانے میں مدد دیتی ہیں۔ اومیگا 3 جسم میں سوزش کم کرنے، دل کی صحت بہتر بنانے اور خون کی روانی کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی اہم ہے۔ کچھ تحقیقات میں دیکھا گیا کہ جو مرد مناسب مقدار میں مچھلی کھاتے ہیں ان کے سپرم نسبتاً بہتر ہوتے ہیں۔ اگر کوئی مچھلی نہیں کھاتا تو ڈاکٹر کے مشورے سے اومیگا 3 سپلیمنٹ بھی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 10 پر ہیں زنک والی غذائیں۔ زنک کو مردانہ فرٹیلٹی کے لیے سب سے اہم منرلز میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ یہ سپرم بنانے، ٹیسٹوسٹیرون برقرار رکھنے اور مردانہ ہارمونز کو متوازن رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ زنک کی اچھی مقدار سرخ گوشت، دالیں، لوبیا، چنے، بیج اور کچھ اناج میں پائی جاتی ہے۔ اگر جسم میں زنک کی کمی ہو جائے تو سپرم کاؤنٹ اور موٹیلٹی متاثر ہو سکتی ہے۔ بہت سے مرد مسلسل جنک فوڈ کھاتے ہیں لیکن جسم کو ضروری منرلز نہیں دیتے، جس کی وجہ سے وقت کے ساتھ فرٹیلٹی متاثر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ میرے دوستو، صرف اچھی غذائیں کھانا کافی نہیں۔ اگر آپ واقعی اپنی مردانہ صحت بہتر بنانا چاہتے ہیں تو ان چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے، جیسے سگریٹ نوشی، الکوہل، رات بھر جاگنا، مسلسل ذہنی دباؤ، بہت زیادہ فاسٹ فوڈ، جسمانی سستی اور موٹاپا۔ یہ تمام چیزیں خاموشی سے سپرم کو کمزور کر سکتی ہیں۔ روزانہ واک، اچھی نیند، مناسب پانی، ورزش اور متوازن غذا مردانہ فرٹیلٹی بہتر بنانے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ تو دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم اندر سے مضبوط ہو، آپ کی توانائی بہتر رہے، ٹیسٹوسٹیرون سپورٹ ہو اور مردانہ فرٹیلٹی قدرتی انداز میں بہتر ہو، تو آج سے ہی اپنی خوراک پر توجہ دینا شروع کر دیں۔ یاد رکھیں، چھوٹی چھوٹی روزانہ کی عادتیں ہی مستقبل میں بڑا فرق پیدا کرتی ہیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں، اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ ان 10 غذاؤں میں سے آپ اپنی روزانہ کی خوراک میں کون سی غذا شامل کرتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔